बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज इतवार जैसे कि आप जानते हैं और अक्टूबर की 15 तारीख है और मैं मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ मॉर्निंग विद लेजेंड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू द शो। 11 बजे से तकरीबन हम आपके साथ रहेंगे दोपहर 1 बजे तक और बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे गीत आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। वो बातें जो अनकही होती हैं या सुनी होती हैं, कुछ बातें आपकी भी सुनेंगे और हम आपको दावत देंगे। आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर पाएंगे, आप हमें फ़ोन भी कर पाएंगे जब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब हम आपको दरख्वास्त करेंगे। और बहुत सारी बातें हम करते हैं इस प्रोग्राम में, इस मुआशरे की, समाज की, और आप इसमें दिलचस्पी लेते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। आप मेरा इंतज़ार करते हैं, मेरा ये खुश फहमी समझ लीजिए कि शायद आप मेरा इंतज़ार करते हैं। सो इसके लिए भी आपका शुक्रिया। आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि कोई किसी का इंतज़ार करे, महज चंद लम्हों के लिए, लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। और मैनेजमेंट का भी बेहद शुक्रिया जो मुझे इनवाइट करते हैं और मैं आपके साथ हवा के दोष पे जुड़ जाता हूँ। ये रिश्ता बड़ा हसीन है, बड़े मुद्दतों से जारी है, कई बरस बीत गए। कई जो बच्चे थे वो अब माशाल्लाह जवान हो गए, अपने बच्चों वाले हो गए, लेकिन हम आपके साथ हैं। अभी तक हिम्मत है तो आपके साथ चले जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हिम्मत टूटने लगती है, दिल नहीं चाहता घर से निकलने को। लेकिन इसलिए कि कुछ बातें मुझे भी अपना कैथारसिस करना होता है, कुछ आपकी बातें सुनना होती हैं, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ आपकी बातें सुनने के लिए और अपनी बातें आपको सुनाने के लिए। आज आपको दावत है कि आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। टेक्स्ट मैसेज करने का तरीका आपको मालूम है, HOT लिखिएगा, एक स्पेस दीजिएगा और अपना मैसेज भेज दीजिएगा हमें 8881 पे। और जब हम आपको दावत देंगे तो आपने 021 के बाद 111000105 भी डायल करना है, तो आप हमारे साथ फ़ोन के ज़रिए जुड़ जाएंगे और आपसे हम सुनेंगे आपकी बातें। लेकिन दरख्वास्त महज यही है कि जो बात भी आपको करनी है वो कोई काम की बात होनी चाहिए। महज बात करने के लिए या अपने दोस्तों को सलाम दुआ करने के लिए वो न कीजिएगा, या मेरी कैफियत, मेरी तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ तो हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ। जो मौज़ूआत हम चुनते हैं इस प्रोग्राम में, उसकी मुताबिकत से कोई बात कीजिएगा मुख्तसर सी, तो सुनने वालों पे भी आपकी शख्सियत का अच्छा तासुर आएगा। इस बात का, हालांकि कहते तो हम हर दफ़ा हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमल नहीं करते हैं। तो फिर मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि आप बेशक कॉल्स लेना बंद कर दें, क्योंकि प्रोग्राम ड्रैग हो जाता है और एक बदनज़मी सी हो जाती है। तो इसलिए मेरे पास ये इस्तेहक़ाक़ है कि मैं जब चाहूँ, जब देखूँ कि सूरत हाल ठीक नहीं है, तो मैं फिर वो टेलीफोन लाइन बंद कर दूँ। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपकी तबीयत उम्मीद है कि बेहतर होगी और नाश्ते का एहतमाम हो रहा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो खाना फराहम करते हैं ऑनलाइन, उनसे भी नाश्ता मंगवाते हैं, पूरी और हलवे का नाश्ता। और कुछ लोग पराठे खाते हैं, आलू के, चिकन के और चीज़ के, बहुत हैवी पराठे वो होते हैं, और अब तो बड़े महंगे हो गए हैं। कल मुझे ज़रूरत पड़ गई चपाती की। रात के वक्त मैं डिनर ही करता हूँ, खाना एक ही वक्त खाता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन जो है वो सोचा कि मैं चपाती मंगवाता हूँ। तो एक तो ये है कि महज चपाती के लिए ऑनलाइन वाले कहते हैं चल हट पीछे, सिर्फ इतने से पैसों के लिए। लेकिन जब मैंने कुछ और भी मंगवाया तो उसके साथ चपाती के मैंने जो दाम देखे तो वो होश उड़ा देने वाले थे। यानी 60 रुपए की एक चपाती, और लिखा था कि गर्मा गर्म ताज़ा चपाती। फिर मजबूरी थी साहब, मैंने 2 चपातियाँ मंगवा ली, लेकिन वाकई वैसे वो गर्मा गर्म थी और बड़े एहतमाम के साथ उन्होंने भेजी थी। तो महंगाई का रोना तो हम रोते ही रहते हैं हर वक्त, लेकिन क्या कीजिए, ज़िंदगी गुजारना है।
اس کے باوجود جو ہے ہوٹل سجے ہوئے ہیں، باہر جو ہیں ڈھابے ہیں وہ بے شمار رش ہے، اور یہ آپ کا فوڈ سپلائی لائن جو ہے یہ جاری ہے. فیس بک پہ دیکھ لو یا سوشل میڈیا پہ دیکھ لو تو طرح طرح کے کھانے، انواع اقسام کے کھانے ایسے طریقے سے وہ دکھاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ وہ فوراً منگوا کے کھا لیا جائے. انسان اپنی لذت کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے، زبان کا چسکا لینے کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے. خیر، آپ مجھے میسج بھی کیجیے. آج کا پروگرام ہم اسی ایک لیجنڈ کی آواز سے کرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو پسند رہا ہے. بہت ہی معصوم انسان اور بہت ہی اپنے کام کا پکا، اپنے جو فن ہے اس کا بے حد پختگی، اور ان کی بہت ساری خاصیتیں ہیں. ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ آپ نے ان کو بہت سنا ہے. اب تو ان کے بچے بھی گا رہے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن گائکی کمال کیا ہے ان کی. وہ پنجابی کا گائیں، کسی ریجنل لینگویج کا گائیں، سرائکی کا گائیں، پوٹوہاری گائیں یا اردو کا گائیں، جس میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا کمال کر دیا. آئیے یہ داستان سنتے ہیں. میں نہیں جانا، اوے نہیں، میں نہیں جانا، اوے نہیں میں جانا، وی میں نہیں جانا، اوے نہیں نہیں میں جانا، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، کھیڑیاں دے نال، او نہیں میں جانا، کھیڑیاں دے نال، نہیں میں جانا، کھیڑیاں دے. میرا بابل کردہ تکا، خیر میں نہیں جانا، کھیڑیاں دے نال، نہیں میں جانا، کھیڑیاں دے نال. دل وچ خوف نہ لیاویں وے رانجھا، دل وچ خوف نہ لیاویں وے رانجھا، میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال، وے نہیں میں جانا، کھیڑیاں دے نال. دل وچ رانجھے دا خیال، میں نہیں جانا، کھیڑیاں نہیں میں جانا. نال نہیں میں جانا، کھیڑیاں نال جانا، کھیڑیاں دے آ نال کھیڑے نا او رانجھا تا میرا سب تو سونا، رانجھا میرا یوں تو یوسف بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، آدم بھی، پر رانجھا تا میرا وہ سب تو سونا، رانجھا میرا. رانجھا تا میرا سب تو سونا، کو جھیر سیال نہیں میں جانا، کھیڑیاں او نہیں میں جانا، کھیڑیاں
जा मेरा वे शानी जहादा को झीर सियाल में जाना खेड़िया वे नहीं जाना खेड़िया दिनार वे नहीं जाना खेड़िया The soundtrack to your life, all day, every day. Hot FM 105. मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। और आजकल हमारे माशरे में माशरा ही खेड़ा बन गया है साहब। और हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मासूम, बहुत ही सादा, बहुत ही सच्चे, वो लोग डरते हैं खेड़ों के साथ जाते हुए, लेकिन हर सू खेड़े ही खेड़े हैं। सो जोर और जबरदस्ती कहते हैं कि चलो। ख़वातीन ज़ायद, मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करता हूँ और डरता हूँ ही न जाने कौन बुरा मान जाए मेरी बात का। तो मुझे ये यकीन है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप भी कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहने पे तो पहरा लग गया है, कह नहीं सकते हैं अपने दिल की बात, लेकिन अपने जो संगी साथी हैं, जो आपके रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, उनसे तो आप अपनी बात कह ही सकते हैं। हमें किस किस बात का रोना रोना होता है ये आप जानते हैं। हमारी शहरियात से लेके अपने सिविक मामलात, शहर के मामलात से लेके अपने निजी मामलात तक, अपनी मुलाजमतों के, अपने कारोबार के मामलात में हमें जा बजा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो कभी भी, मैं क्या अर्ज़ करूं, कोई लफ्ज़ मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं तवील सफ़र एक बड़े इदारे के साथ गुजारा है। लेकिन वहाँ पे चूँकि आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ होती हैं, आपकी पेशा वराना जो काबिलियत है, ये और सच्चाई और दयानत अगर आपके साथ रहे, आप डटे रहें उस पर, तो मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करने और आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप उस इदारे की ज़रूरत बन जाते हैं। सो यही बात मेरे साथ है। हर दो इदारे, वो मेरा वो इदारा हो जो मुझे आज तक पाल रहा है, और चाहे ये इदारा हो, हमारे FM रेडियो चैनल्स जो हैं मुख्तलिफ, जहाँ जहाँ मैं रहा, वहाँ मुझे बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ी तवज्जो मिली। तो मैं इन सब को भी शुक्रगुजार हूँ। तो ख़वातीन ज़ायद, खेड़ों की बात हो रही थी और खेड़ों की बात करते करते हम कहाँ से कहाँ चले गए। मैं अभी गुज़श्ता 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी एक बहुत देरीना दोस्त जिनसे मेरी रफ़ाक़त रही कई बरस की, वो मुझे कहने लगे कि आप मेरे साथ खाना खाइए। तो आजकल जी बड़ा एक रिवाज है, किसी को वक्त देना हो, कहते हैं कि वो तकरीब, कहते हैं ना, बहर मुलाकात तो वो उसके लिए कहते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे, खाना भी खा लेंगे। हालांकि खाना खाए बगैर भी ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। अगर अब मैं किसी अपने दोस्त से कहूँ कि यार आपसे बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है, तो आप आइए मेरे साथ कुछ देर बैठिए, तो वो ये समझेगा कि मुझे कहीं खाना खिलाएगा, मुझे कहीं बढ़िया से होटल में चाय पिलाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे जब बताया कि कहाँ पे मिलना है, वो मकामी पार्क जो घर के करीब कहीं, वहाँ आके मिल लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ख्याल करेगा, सोचेगा कि यार ये बिल्कुल ही कंगला हो गया क्या। तो ये बातें भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे वो ले गए और एक जगह पे एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे मैंने एक फैमिली को देखा जो 2 बच्चे थे उनके, एक तो गोद में था, एक जो था बच्ची थी वो तकरीबन 4 साल की थी। तो मियाँ बीवी थे, एक उनके साथ मुलाजमा थी जो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा के इधर उधर घूम रही थी और बहला रही थी।
تو جب کھانا آیا تو انہوں نے کھانا کھایا شروع کر دیا، لیکن بچی کو کہا کہ تم، بچے کو بیٹا تھا غالباً، ہوگا 2 سال کا، اسے لے کے تم ذرا ادھر، وہ بہت شور مچا رہا ہے تو تم باہر لے جاؤ اس کو. خود جی کھانا کھانے لگے، اور وہ بچی جو تھی، وہ بچی جو جس نے گود میں لیا تھا ملازمہ تھی، اور اس کی عمر بھی تقریباً 15-16 برس کی ہوگی. تو وہ اس کو باہر لے گئی، اور تھوڑی دیر بعد کھانا وانا انہوں نے کھا لیا تو اس کو ان کے میاں گئے ان کو بلانے کے لیے کہ آجو بس ہم جا رہے ہیں. بل دیا، اور وہ جو بچا ہوا کھانا تھا وہ انہوں نے ایک شاپر میں ڈلوا دیا، اور چلتے چلتے اس نے بچی کو جو ملازمہ تھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ حسرت سے اس کھانے کو دیکھتی رہی، کبھی وہ اس کو دیکھے کبھی وہ ان کی شکل دیکھے، اور باہر کیا کر سکتی تھی، وہ کیا احتجاج کر سکتی تھی کہ آپ لوگوں نے تو کھانا کھا لیا یہاں بیٹھ کے، اور اپنا بچا ہوا کھانا ہمیں دے دیا. تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ بڑی دکھ دیتی ہیں، بڑی تکلیف دیتی ہیں. اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیتے اگر آپ کسی کو مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی فرد ہی ہوتی ہے، جو ملازمہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، تو بہلا رہی ہے، تو کیا حرج تھا اگر اس کو آپ کچھ کتنا کھا لیتی وہ. لیکن اپنی شان کے خلاف اس بات کو سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی میں نے کئی جگہ ایسی دیکھی ہیں مثالیں جہاں پہ پوری فیملی ہوتی ہے، 8-10 لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ملازمہ ہوتی ہے یا 2 ملازم، بعضوں کا 2 ملازم، ذرا زیادہ پیسے والے ہیں تو پھر ان کے 2 ملازم بھی ہوتے ہیں. تو ان کو وہ اسی طرح سے اچھی مثال اگر ہم اس معاشرے میں دکھائیں لوگوں کو تو شاید، لیکن اب مثال بھی نہیں رہی ہے، مثال کیا دیں، بڑی تکلیف دہ معاملہ ہے. سو ابھی میں آگے چلتا ہوں، اور آپ کے ٹیکسٹ میسیجز آنا شروع ہوئے ہیں، وہ بھی میں شامل کروں گا. لیکن آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا، آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا، دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا. بہت غور کرتا رہتا ہوں میں، بہت سوچتا رہتا ہوں کہ یہ محبت کرنے والے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کیوں دکھی رہتے ہیں، ان کو ان کی چاہت کیوں نہیں مل پاتی ہے، کیوں بیچ میں ایسے گمان آ جاتے ہیں جنہیں بدگمانی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں دور چلے جاتے ہیں ایک دوسرے سے. سچائی شاید نہیں ہوتی ہے، صداقت اس میں نہیں ہوتی ہے، شاید اس میں نیت صاف نہیں ہوتی ہے.
کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا۔ نور جہاں کی آواز آپ نے سنی ہے، اور یہ کلام ہے مصطفیٰ زیدی کا۔